Wakat leta meti ton nandi ke kibe buto to ni subfa ton sumpama ompune yamba tit pus di fa barka nes nandi ke ton woto wenda lar ko tianti ke lempani tondo tin nanda titi wersir kibo azang ko ya bideng tasi mazurada. Saya ni karan samdam ni seba opson dik tuma ti touri ni contrara ma to be oblarmentar sul kan sangap sombonde ti coordination nationale des enseignants du privé du Burkina wa sande ko bam tuma arobraten kelon tuni covid-19 aba gasen sababo ti karundo pam paraba en kapit su pulonga bam wenge wala tuma ligriyobo opson zindi ki ba kidba tor yibe wa oposa go hnera to brahim bam yelle opson ba tu zule sa pam digre tenga lora paso wenge ya bwen zulwe se la covid-19 abanga wenga woton wa tenkite tipulunga buto tore kapam pitsuku ya taxa kanga kiti sedam cercle d'études Afrique monde ramba upsigil seka na man gela sin kenere na wati pam venma sin yiro tone kala bilfala. Karan samdam nisbab sombonti enseignant vacataire raten yeti karan samdam nisba opson dik tuma ti turi ni contraramba mbe coordination nationale des enseignants du privé du Burkina Solonwa opson sani kiba kitba juin wa chugu rasma taba yibero 2020 yumde na wiligi ti covid-19 abanga sin yi sababu ti karondo tapam paraba bi gohnera obrahim bamba opson bamba nibzulu sa yidigri wala tuma ligid pa ton tumnata Archimède boy pam kwe santa stondo tinanti chelere yula akinda brahima ton bole journaliste nambaru ndandatin nsonsunu ba ntokosba bumla ning sun zulisi la ning sun tartondo école la yiri iminti depuis bara su wanche ton zamana pourquoi gouvernement kitemti bu para karandora. Voilà, depuis Karandoda sont paramés. Halle ngwata koron runda ton promoteur namba la gouvernement ton yelemti pas ton para Karandoda ton baston ti de yaldi non tu ton bon c'est ti comme banga suwa to pa Karandoda ton me ya ton tuma balanye ton so Karando kombia mpamni vuidi ba bilbilfu bu so pa Karandoda ton me yelti si auto na di gouvernement medjese dikno kende sunan pa en kiston ba ya ligi bilfu tripa me song de menga dinyemti buswan para Karandoda mpara rasa mpara izinsperba gouvernement dikno kende na accompagner ba voilà secteur na mon bébé gouvernement ba o digidi accompagner bon karanga sunya secteur sensible si ton il dit bon comme son accompagné tava ton mais son débat bon ton promoteur remba bon bouillé pas compte ton ligidi donc tu ton mais il dit c'est ya auto du gouvernement medjese nan son ton do ton mais pas ba bon bilfou la dinare ton de sous la tawremba to gouvernement ministre waro ta yelti bon ni wume goma la nyina son sénat ne perba un jesse suna man totola ninga mpam son tondo depuis le 15 mai halon wata runda ayepa yel tondo nan mana wana dinan pa mel ligda panan pa me pami suna man totola ninga donc tawa yel mosa ti karangana signe le premier depuis mois de mars ton yal sembe pa cengni karangi bu pa kir ton ligidi ton pa min suna man totola ninga tu yetri ten karanga signe e pa mi ton na mana wana mpamba carbona ligidi nceng karanga signe donc nyengi la ton su yele ti à l'étape actuelle il y a soumis la ninga du côté gouvernement ni Karandoda tauremba tu jesse busuna man tutra ninga nto son tondo tono si yela conférence de presse à son wa base yel perum bébé bu yelemti buna yel perum bébé tu buna man karangazi ngi iton yeli kangati busim pranton accompagnement conquiston ba bumbu triton prépare de menga sin karanga bi 40 namba sun doan sin classe bio perum bébé bu absinu menga
tels que conseil de classe namba, c'est-à-dire calcul de moyenne, nous avons s'abstenir. Et notre élément, bara son débat, mais voilà, bara mais son débat. Bi ne va mais morgan sin chengba karangazini bu senyati yera namba pa fa pa lam taba karam bisa pa welta pa zinga pa zam taba bu pa kis bu kasini me yera sem pa lam taba bi bu absenu me obla chen karangazini to karam ko may na yilen puita yam pa la senkere nepson twenza tenga logo toto la ninga wata panga rabore ti sababu wala covid-19 apanga sanwawa ti komse nebka teka la tumzinse sedam tum nora ramba arop sigla seka yibere wordo solmoma ti nati bange optax rason twen wa wom business ba nere milambe nebie la Sandrine Zuguri. COVID-19 a baara sin kente ka Burkina Faso kane yel wuso la baara lagamen yalsia tum no kera para kwilimse nimbuida ka ton vim wala pinda yi ti bala governera lagandi ka no kenderse na ko nimbuida nyore ni bakanga loble girar baara tara pampang pas Burkina Faso kane yi no kender kensa ara sirinam se nimbuida wuso Tom Katouin le Tom wala pina yela fa libra kenken c'est un sedame c'est un cercle d'études Afrique Monda directeur exécutif à Saint-Zine wersan antas ni buira sinken obseka yemer obsen sigil woro kane on den bangam tibo e tenga para we ti affronter le para ti wane makile man para oton anam tane bosco de ken me da pata da pale to tumi pam pata tuma to hontara so bon ligidi na boame ngam ne ken me be da tumen entreprise emploi entreprise ha ka le pam tuma ki wa yo bia toro ne fanam hane bosco de fanange me wen fanta ligidi dat nam me wen doro wen dat nam me wen école ti mara wane de pa ka fo pipi ya fo ngi la zakara ma lafti ba donc ton gam ti mara me nam sa wen bon zaksa mebo rota me école da ma mebo wen mini éducation nationale me yela menga ba école da mus me be pana to me sai ba ba yinga donc ri ngati kameti ton gam ti mara nam hane boso na wen no ken to yakin to ngi nya ko songa menga yar bangti bum fa wen fa ngo wen to pinju fo wen tenga Sedama Saint-Zine manu vesra no bzuramba saralsini sa opsuntuen ko nimbuida yati COVID-19 baga wa mpuka ne wuso ni frisin keni tenga zaba wenge a Daniel Kere si a Sedama directeur exécutif a Wilgame ti ter wuso la Burkina Faso rar kenga tu bonti importation wa yel kanga sa ni Sedama ramba ara serda men yalsi gofnera serda dika no kenrse na yele na impactum nor wuso Burkina Faso kane to me ngale ngehe ton Burkina ka ton tre mala bon ton songer menga won ton industrie ma wenge bala ha wen sa fan bi bon bi bunna para ya tam seranda yin fa ya to voilà ton ange me bara me singa me titira mane bonna ma ken li pa me bala frontière ma para me ya tite ton ge mboya mo kwer menga nge ton tre mal tir ba ma Burkina ka ne na ko ton ne ba tumne na ko ton ligidi na baso na tikam titon kale na mo so ti woni azal para frontière bi azarle ton kale ten wabene le shongra ton zo mam tagada ton ten zam ton bakanga zam saraton sar kahaninga ten tializikanga cercle d'études Afrique Mona nyamna mi kametia karsam da mbebe ne bang bera tu bonti enseignant serse da ma lob tumna ya tizin mbale lob konta biam sinkeni Afrique nan ton cheng taure nti yira Burkina Faso nan ton yirigi sulkanga bangan seya tub lugulga me ada tuga yobla wotoni UAP, Unité d'Action Populaire sous la Rama, obzina kibe kitba tore mewa kugura sam pistan la yemre 2020 wa yom de nankose tisari wa ramba obmoti verma zang zindi yirgu ninkura zugu mpase ne pila yibu suman kalam tan wal bugu zandaram damba zakunwa nti yira ya tub mo balati venma zindi ninkura buto tor zugu ni subzutu venma sankazin zanga UAP sous la yiba wotona atarara son lora avora anti yira yabsandara man tingre ODG sous la tambisa yiba seman kalm yaga solmuwa tita yum woto ma santifen mazanga keten kabere zuguye Archimède Boyne Sandrine Zugri pa mo pwe santastondo tinanti pam venma Aria yuma yema la wotone la ODG tabisa yiba afadu sise ne balima ama la niwe sara ronkunya seba solomon
ni kensa kuma sasa ad ODG ragan yi wilgo sumpa noanga ni tenga to damba sin kene nimbuira nyora koglo wenge ti bala bam tambisa kuma woto nuwa aka tuen pazalam ye obseka pora ni kibai kitba ad ODG to damba lebron wap tabisa kuma zugu oble bilgameti Burkina Faso kane zintara ni taba woto nuwa arzule se kerban ketin bezin kanga Yamsan Nangese aya ne tum ba abni gouvernement ka zem het tabi aya tenga sécurité wa yam ne neme zinse fa kura ne ba kura civil dama yam hana le bangeme mi nyoka nera on pas juger on pas kin ha ba e pas gom la quoi donc ya zule wusro impact ton tigsiga ara yin tu ton nan ye ti ne ba yi ba han ko bu ko se ba ayom na a kon ton pan ti na bol ne ba fa ti yiki son taba to gouvernement absent pas mara meng man gesum ton tenga hande bzini ngwa tenga meng na wa les passés au bon sa tenga to damba tup sanda tatizem santa song toron zinimbuira suka serara metu basa yelni sa obsantaras ma yibata zagalia terrorisi wala ya bur kanga ka somayi bien ka nebia ne buru yetia bam la terrorisi namba yamme mi im di terrorisi namba handa tiare la ton wel taba ton be kam ku taba pa had mam fang donc ton tisiga ton sul runo ya na tisi bol neba to biki ti du modo gouvernement ta manran ges ti julo e sa runo ya tenga meng beuro julo e son pa donc ton han to lawot Antibase options rapport à ODG comptaras ko sen keni ne bataba sen tum lempo atumde gouverneur syndic no kenre sen tunup sek ni ngop son bonti conseil des ministres namba sop to motoni sen ni ODG a gouverneur no kenre kensa wa katolon librebeni tibala area no kenre sesna on wa syndicat ramba sulsa Zima Pango Naïle Faban Rama Aya Zule Kansanga en Centre national de transfusion sanguine. C'est à Toumno Ninga Geta Zima Pibiele, Burkina Faso Tengwa, Tinor Kateka, Oman Bole, Naïle Teneba, Obwa Zima. CCVA, Centre de contrôle des véhicules automobiles d'Amba, Arbambouma Bol Kanga, Tobrika no Kendre, Mewa Chugures, Pisi, la Niwa 2020 wa Yumde, Nantixi Zim Toros, Nantabampis no Onkon, Naïle, Toptore, enfin. Juliette Tougri, la Sandrine Zougouri. Centre de contrôle des véhicules automobiles Kwekwe CCVO ame lui subtoro nan son l'autorité damba nizim korodo na yili nan pam fa ba ni sasambe to pourra sikeni zima kalm nyinga ya renso ti CCVO ato damba pa miamana siglig opsun bona somni faranda ti don de sa la zim korodo santa pisnu la CCVO ato damba mamsri nan kolomi c'est une CCVO a directrice générale Azalisa Kumari. Sewa gomdi sori zugu yele tila to ti sori zugu me ya ba yeti accident namba bebewa la mi meti accident sewa mane ya watin ya tila da leninga ti bayeti zim rabam bebe eringa la ton yak yaman nan ko zima la mi meti senga han sigindo toa sengo ya palu namba ya banse katerese wan kat kanga mi ko metu loto yi mi mpidi to ba mi datizi ton senge serena tase dam ti CCVA ya société le ninga ha mbe Burkina Faso ti nasana me ti société citoyenne ti le ti ton me tumu nugu na yilin ti yel kanga bu Burkina Faso to ba se wara ti zim bi mi ki ti zima beme CCVA tor so ba le biligame ti nyak zima woto nuwa aria no kenri Burkina bem sa fa san segaran dika na yile na pam fa nyori ya ren yinga to kot ni buira fa to moro ti zima nyakra woto nuwa na to yi ubdar fa to
tʋʋmde tɩ sẽn tõe saba fãa sẽn tara laafɩ saba fãa bɩ modg n wa kõo zɩɩm n na yɩl n tɩ tẽngã kẽng taoore. Je suis le président national de l'association SOS et sans n'engage ne ni sen ki no jima kalmo poro yida ne ni sen sombo no coronavirus la et ton kosogo ya ninka fanke pe yikan antake ti kon konjim ti urundo ya fo yaka bi o ti ya fo menga jima e kamel luto yoma pochen parce que ne balait pas quantifier ba yingi CNTS a tɔɔ dãmbã sẽn zĩnd tʋʋmdã pʋg wotoonẽ wã sẽn tũ nub no-rɛɛsga parfẽ yẽ wã adob sɩd n pẽga CCVA no-kẽndr kãngã tɩ bala ne zɩɩm korod kẽesã bãmb na n tõogame n fãag yõor dãmba tɩ bala wakata yaa toogo yalem nodr sã n ning pɔko a yetrame tɩ maagame yaa ne tagsg kãngã la d na n pag dũnã kiba wakat kuilemse wẽnd sakr poore beoogo d na le wa tas la kiba a taaba wẽnna gãneg fa laafɩ